ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟି ବାଟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି କେଉଁଝର କିମ୍ବା ଯାଜପୁର ଆଡ଼ୁ ଯିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଘସିପୁରା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ହେବ। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସଇଲଂ ହୋଇ NH 20ରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଇନ୍ଦୁପୁରା ଛକ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଛକରୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇବା। अन्य रोडटी आनंदपुर दे जिबाकू हेबो। एही बाट आमे ठाकुरमुंडा किंबा भद्रक आड़ू आसंती ताहाले आनंदपुर प्रथमे जिबाकू पड़िबो। आमे ऑलरेडी NH 20 रु इंदुपुरा छक पार हो जाइछंती। एही ठारू आनंदपुर ब्यारेज 2.5 किलोमीटर रहिला। बाइक किंबा 4 व्हीलर आसंतु कौनसी असुविधा नहीं। रास्ता बहुत भल। यही ठारू ब्यारेज आउ हाफ किलोमीटर रहिला। हमको ब्यारेज देखागला। आसंतु ब्यारेज को देखा जावा। तर दुई पार्श्व काशतंडीर धला फूल। आपण बाइक रे जिबा बेले एही काशतंडीर धला फूल गुड़िक लागिवो सते जेपरी धला बादल खंड मान रास्ता कड़े कड़े भासी बुलुचंती। आपण को आकाश मार्ग रे गला परी लागिवो। ब्यारेज पाखरे पहुँची जाइछंती। यह हेउची ब्यारेज रो ऊपर पाखर दृश्य।
ଏହି ବ୍ୟାରେଜର ଠିକ୍ ତଳ ଭାଗରେ ନଦୀ ପଠାକୁ ଲାଗି ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଗୁପଚୁପ୍, ଚାଟ୍ ଓ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଲାଗେ। ଲୋକମାନେ ନଦୀ ବୁଲିବା ସହିତ ଏସବୁର ମଜା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।